السلام عليكم الشباب. دونك مع لا بارتي 2 ديال الدرس ديال ديفلوبمون فاكتوريزاسيون ايدونتيتي ريماركابل. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا à la fin de compte نعرفوا comment développer les trois identités remarquables, يعني à mémoriser عندنا trois identités remarquables a plus b, le tout carré est égal à a carré plus 2ab plus b au carré. La deuxième هذا بالترتيب، تحفظهم بالترتيب باش تكون تعرف كيفاش تستخدمهم. A moins b le tout à la puissance 2 est égal à a carré moins 2ab plus b au carré. Et la dernière, a plus b facteur de a moins b, il est égal à a carré moins b au carré. Donc à la fin de compte, نتا خاصك تكون عارف comment développer une telle expression اللي تتكتب على شكل identité remarquable، سواء الأولى الثانية ولا الثالثة، et comment factoriser يعني كيفاش تعمل une expression en se basant sur les trois identités remarquables. ربما نقدر نقول أنه la factorisation تتكون un peu difficile، غير شوية difficile على développer. Donc نبداو حنايا بلو développement tout d'abord. Développer une expression en se basant sur les identités remarquables. مثلا ناخدو مثال بسيط. x plus 4 par exemple, x plus 4 ناخدو الأبيض. Par exemple, x plus 4 le tout à la puissance 2. Donc, c'est une identité remarquable. Elle est égale à a carré plus 2ab plus b carré. Je connais a, x, je connais b, c'est 4. Donc, a carré, c'est x carré, plus 2 fois a fois b, donc c'est 2 fois x fois 4, plus dernièrement, b au carré, les 4 à la puissance 2, qui est égal à x à la puissance 2, plus 2 fois x fois 4, quand dire multiplication des nombres entre eux, 2 fois 4 c'est 8, 8 fois x c'est 8x. Plus, dernièrement, 4 à la puissance 2, il y a 16. À mémoriser, là déjà, on a fait 3e année collégiale, mais il y a 4 à la puissance 2, non, à mémoriser, 4 à la puissance 2, il y a 4 fois 4. 3 à la puissance 2, il y a 3 fois 3. Donc, انت خصك تكون عارف هذا الشيء وتخدم به، لانه بعض الخطرات تيديروا لنا التلامذه بعض الاخطاء، تقول لي 4 على بويسونس 2 تيقول لك 8، وهو تيكون تيدير الخطا تيتسحب ليه بانه راه 4 فوا 2. نو سي با اكسبتابل، ماشي مقبول بحال هاد الاخطاء هادو. نو نثبت راسي شويه وتجاوب، يا با بروبليم. ناخذ لا دوزيام باغ اكزومبل 2x plus 4 le tout à la puissance 2. Elle est égale. Donc c'est une identité remarquable la première. Donc c'est a carré شكون هو راه 2x. Une remarque راه a هو 2x ماشي x. Donc هاد 2x كاملها الله يرضي عليك كناخذ 2x كاملها à la puissance 2 plus 2 fois a fois b, 2 fois شكون هو a c'est 2x fois b c'est 4 plus dernièrement b au carré qui est égal à 4 à la puissance 2 qui est égal. Donc en se basant sur la propriété ديال puissance 2 à la puissance 2, هاني غادي ندير شويه ديال الديتاي هادي pour développer, c'est 2 à la puissance 2 fois x à la puissance 2 plus 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 4 c'est 16, donc غادي نعطينا le résultat 16x dernièrement plus 4 au carré c'est 16. 2 au carré c'est 4, donc l'expression finale c'est 4x puissance 2 plus 16x plus 16. ما يمكنش اولي دائما كنشير لهاد الملاحظات هادو، ما يمكنش نجمع هاد لي زيكسبرسيون. علاش؟ لانه عندي هنا ماشي دو ميم كاتيجوري، عندنا هنا x avec la puissance 2، عندنا هنا x avec la puissance 1، عندنا هنا un nombre réel une constante، دونك ما نقدرش نجمع. هادي pour l'identité la première identité. نديرو un petit exemple، نديرو غير واحد غادي يكون كافي جو بونس ديال l'identité la deuxième. مثلا 1 sur 2 1 sur 2 x moins 6 le tout à la puissance 2. Donc à mémoriser, a carré moins 2ab plus b au carré. شكون هو a ولدي؟ هو 1 sur 2x. الله يرضي عليكم راه بحال هاد الاخطاء كل عام كيتعاودوا. راه a هو 1 sur 2 x بمعنى le tout à la puissance 2 moins 2 fois a. 2 fois a هو 1 sur 2 x كما قلنا راه هذا كامل هو a fois b. شكون هو b؟ c'est 6 fois 6 بين هاد x. C'est bon. Dernièrement, plus b au carré, les 6 à la puissance 2.
qui est égal 1 demi x le tout à la puissance 2, il y a 1 demi x le tout à la puissance 2, il y a 1 demi au carré fois x au carré. بمعنى بالدارجه ديالنا كنقسم لهم ديك لا بويسونس 2 لحقاش il s'agit d'une multiplication. هذا الشيء راه شفتوه في لي بويسونس العام اللي داز والعام اللي قبل. Donc 1 sur 2 le tout à la puissance 2, 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4 fois x à la puissance 2. Donc le résultat مباشرة هو 1 sur 4, 1 sur 4, x à la puissance 2, moins 2 fois 1 demi, donc on va simplifier avec 2, le reste c'est 6x, 9x, donc c'est 6x, plus 36. Il y a l'expression finale. C'est bon. Donc on dit la dernière identité remarquable, donc c'est la deuxième. On va dire la dernière, la troisième. Elle est très facile. Donc on a deux expressions, par exemple 2x moins 3 facteur de 2x plus 3. الله يرضي عليك الا لاحظتي هنايا ها هو a. دونك نكتب بين نوتر كولور باش يبان لك لانه هذه تتكتب على الشكل a moins b. ها هو a moins b facteur نفس العدد 2x الا لاحظتي. دونك a plus 3 donc le même nombre, donc a plus b. هذه الديفلوبمون ديال هاد l'expression c'est a carré moins b carré, c'est clair. Oui ou non? La troisième. Ah, il y a la troisième. Donc, on va développer l'expression en se basant sur la règle, l'identité remarquable delta. Donc, je connais a 2x le tout à la puissance 2. Can out 2x le tout à la puissance 2 moins je connais b 3 à la puissance 2. Très bien. Qui est égal. Donc, à l'expression باش نوضحوا لكم l'expression qui dit 2x le tout à la puissance 2, 2 puissance 2 c'est 4, x puissance 2 c'est x puissance 2 moins 9. واش نقدر نحسبها؟ non, x à la puissance 2 هذا c'est un nombre constant ما يمكنش نحسبهم. donc on s'arrête ici وتتكون عندك النقطه ديالك كامله. نزيدو شي expression اخر ولا بلاش؟ واخا سيدنا نزيدو واحد l'expression اخر on s'arrête في الديفلوبمون باش نمشيو للفاكتوريزاسيون. par exemple 4 plus 5x facteur de 4 moins 5x, donc c'est une identité remarquable numéro 3. Les applications directes بطبيعة الحال دائما en se basant sur الاعتماد على les identités remarquables les trois. C'est bon. Donc غادي تركز معايا الله يرضي عليك ونبداو بune expression اللي هي سهله. par exemple ناخذ factoriser l'expression x carré plus 4x plus 4. Donc الله يرضي عليك normalement la question se pose, c'est la suivante. Vous voulez que l'expression, factoriser l'expression suivante. X carré plus 4x plus 4. هنا كما لاحظتي هنا إلا بغيت ندير un facteur commun entre les trois termes. علاش؟ لأنه هنا عندي 3 termes. 3 ديال الحدود. 3 termes. ملي غادي ندير factorisation un facteur commun هنا ما بين les 3 termes راه ما كاينش. غادي تقول لي أستاذ كاين 4 ولا كاين x. تنهضر على factorisation entre les 3 termes بثلاثة بيهم. ما كاينش. دونك هنا غادي نفكر غادي نقول تيان واقيلا سي اون ايدونتيتي remarquable. دونك نقول تيان بلاتي ايدونتيتي remarquable. دونك كتشبه ليا ا كاري بلس دو ا بي بلس بي كاري. عندنا 3 تيرم نشوفوا واش هي ولا ماشي هي. دونك ناخذ اون اوتر كولور ونشوف. دونك هادي جو بوز سي ا كاري بلس 2 فوا ا فوا بي بلس بي او كاري. دونك هنا يكفي انني نحدد لا فالور ديال ا ونحدد لا فالور ديال بي ونتحقق واش سي اون ايدونتيتي remarquable. راه غادي نقدر نفاكتوريزي سكي في هنا x كاري سي ا كاري بلس هاد ليكسبرسيون باش نكتبها سو لا فورم دو 2 فوا ا فوا بي نخليها نشوف نخليها تنبات بلاتي.
نسبق هذا اللي ساهل. 4 واش نقدروا نكتبوا sous la forme de un nombre à la puissance 2 oui هو 2 à la puissance 2. donc c'est clair هنا انه هذا هو a carré وهذا هو سي b carré. donc a هو x. donc هاد l'expression غادي نكتبوا sous la forme 2 fois a fois b باش نتحقق. donc c'est 2 fois شكون هو a c'est x في b شكون هو b c'est 2. donc 2 fois x fois 2 c'est 4x. donc c'est une identité remarquable. donc c'est a plus b le tout carré. شكون هو a c'est x plus b شكون هو b c'est 2. donc x plus 2 le tout à la puissance 2. ناخذ une autre expression ولكن ما غاديش ندير نفس الديتاي. دونك نفس المراحل اللي ندير كنحاول نستخرج a نحاول نستخرج b وغادي نفاكتوريزي بواحد الطريقه اللي هي سهله. بون ناخذ une autre expression par exemple donc 16x carré plus 24x plus 9. هذه c'est clair أنها c'est une identité remarquable اللي هي a carré plus 2ab plus b au carré. علاش كيفاش غادي نعرف une identité remarquable؟ عندنا 3 termes وعندنا des nombres اللي هما نقدروا نكتبوهم sous la puissance 2. donc 16x carré نقدر نكتبها sous la forme de 4x le tout à la puissance 2. j'ai le droit ou non? oui. plus نبدا ب 9 نقدر نكتبها sous la forme de 3 à la puissance 2. donc c'est clair هنا انه a هو 4x و b هو 3. donc من هنا غادي نكتب 2 fois a fois b. donc 2a c'est 4x fois b c'est 3. donc 2 fois 4 شحال c'est 8. 8 fois 3 c'est 24. donc c'est clair انها c'est une identité remarquable. شكون هو a c'est 4x et b c'est 3 le tout à la puissance 2. c'est bon. donc تنحدد a و b وكنتحقق من انها c'est une vraie identité remarquable ou non. c'est bon. ناخذ la troisième expression. كنعتذر على هاد الاصوات هادو ما نقدرش نوقف لا فيديو لانه غادي يمشي الوقت. ناخذ une autre expression 4x carré هذه 4x carré moins 4x plus 1. donc on a 3 termes. عندنا un moins هنايا. donc c'est une identité remarquable. c'est l'identité remarquable numéro 2. باش نتحقق خصني نحاول نتحقق d'une manière اللي هي simple بشويه عليا ونشوف. 4x carré نقدر نكتبها sous la forme de 2x le tout à la puissance 2 moins 4x بلاتي نبدا دائما ب b à la puissance 2. هذا هو b à la puissance 2 هذا هو à la puissance 2. 1 نقدر نكتبو sous la forme de 1 à la puissance 2 et 4x c'est-à-dire 2 fois a fois b شكون هو a c'est 2x et dernièrement b c'est 1. donc نشوف واش هي واش c'est une identité remarquable ولا لا. 2 fois 2 c'est 4. 4 fois 1 c'est 4. donc c'est 4x donc moins 4x. donc هذه c'est une identité remarquable. moins le tout au carré a c'est 2x b c'est 1. donc c'est 2x moins 1 le tout à la puissance 2. donc ها حنايا دابا تعلمنا comment factoriser une expression qui s'écrit sous la forme d'une identité remarquable. الاولى والثانيه بطبيعه الحال. la différence كاين هنا la première كاين عندي un plus la deuxième عندي un moins. c'est clair باينه ياك هادي. نمشيو دابا لا troisième غادي تكون un peu simple. دائما الله يرضي عليك لا troisième شوف معايا ندير واحد ليكسبليك واحد البتيت رومارك هنا. دائما هادو حنا عارفين انه من هنا لهنا c'est une factorisation là vers là c'est un développement. ce qui fait انا كنشوف لا فورم ديفلوبي وتنقول بلاتي عندي 3 تيرم هنا عندي 3 تيرم هنا عندي 2 تيرم. دونك انت راه عارف انه الا كان عندك واحد ليكسبرسيون فيها 3 تيرم تتقول بلاتي واقيلا سي اون ايدونتيتي ماركابل الاولى ولا الثانيه. عندي اون اكسبرسيون اللي تتكتب سو لا فورم دو 2 تيرم نقول واقيلا هي الثالثه. دونك باش انت تحيد هذاك باش تحاول انك تاناليزي دون تاناليزي ليكسبرسيون دون مانيير اللي هي كوريكت تحاول تبسط هذاك ليكسبرسيون وتشوف واش فعلا سي اون ايدونتيتي ماركابل ولا لا. ندوزو لا troisième ايدونتيتي. اكزومبل ناخذو اكزومبل سامبل. واخا نبداو ب x كاري موان 9. هاد x كاري موان 9 الا لاحظتوا تيتكتب على شكل a كاري موان b على بويسونس 2. دونك الا قدرت نكتب هاد 9 سو لا فورم دان واحد العدد على بويسونس 2 راه مزيان. دونك هادي كتساوي x كاري موان
9 هي 3 à la puissance 2 qui est égal. شكون هو A c'est X, شكون هو B c'est 3. Donc هذه c'est une identité remarquable. A plus B facteur de A moins B. A هو X, B 3, X 3. Donc X plus 3 facteur de X moins 3. ناخذ la deuxième expression بشويه عليك الله يرضي عليك تلفتي عاود الفيديو بشويه عليك غادي تفهم. راه تنشرح بواحد الطريقه اللي هي واضحه زعما ماشي شي حاجه اللي ناخذ la deuxième expression غادي تكون un peu facile باش تفهم. Par exemple x carré moins 36. Donc x carré moins 36 نقدر نكتبها sous la forme de x carré moins 6 à la puissance 2. Donc a clair هنايا ان a c'est x, b c'est 6. Donc هذه c'est une identité remarquable a plus b facteur de a moins b. A هو x 6 x moins 6. Donc x plus 6 facteur de x moins 6. C'est une identité remarquable. ناخذ la troisième expression اللي غادي تكون سهله حتى هي معليش x carré moins 49 est égal. Donc c'est x carré moins 7 à la puissance 2. الله يرضي عليك هاد الاعداد à la puissance خصك تحفظهم. مثلا 0 à la puissance 2 c'est 0, 1 à la puissance 2 c'est 1, 2 à la puissance 2 c'est 4, 3 à la puissance 2 c'est 9, 4 à la puissance 2 c'est 16, 5 à la puissance 2 c'est 25. ما يمكنش خصك تحفظ هادو باش تعرف انك كيفاش. نحاول الا كانت شي ملاحظه كتبها لي في كومونتير معليش دابا نحاول ندير ان ريزوم معليش. دونك ناخذ هاد l'expression donc c'est une identité remarquable a facteur a plus b facteur de a moins b. A c'est x plus 7 x moins 7. C'est bon شباب. دونك ناخذ دابا une expression اللي غادي تبان غير فيها زايده شويه خصك تحل عقلك ماشي صعيبه ولكن خصك تحل عقلك شويه. 4x à la puissance 2 moins 1. دونك هذه c'est une identité remarquable. إلا لاحظتي هاد 4x à la puissance 2 نقدر نكتبو sous la forme de 2x le tout à la puissance 2 moins. وهاد 1 نقدر نكتبو sous la forme على شكل 1 à la puissance 2. Donc c'est une identité remarquable vraie. A carré moins B carré. Donc A plus B facteur de A moins B. شكون هو A c'est 2x. Et B c'est 1. 2x moins 1. Donc c'est 2x plus 1 facteur de 2x moins 1. La dernière exemple في هاد la vidéo هادي هي مثلا إلا عطانا واحد l'expression x carré moins 7. دابا هنايا خصك تعتمد على الدرس ديال لي غاسين كاري. كاين اللي شافوا العام اللي داز، كاين اللي ما شافوش بسبب الظروف ديال كورونا، كاين اللي ما وصلوش. مي معليش دابا حاليا دابا حنا في موان 11 ديجا انا معطل في هاد لي فيديو تعطلت، ولكن نتوما ديجا شفتوا لي غاسين كاري. دونك اللي ما شافوش تقدر داك العام راه شفتوه ديجا معليش. دونك هاد اكس كاري راه سي كلير، ولكن هاد 7 شكون هو هاد لو نومبر اللي تيتكتب على بويسونس 2 تعطينا 7. un nombre à la puissance 2 égale à 7. شكون هو؟ دونك نتوما الناس اللي قراو لي غاسين كاري عارفين انه لا غاسين كاري دو 7 دو تو على بويسونس 2 كتساوي 7. سكي في هاد 7 نقدروا نكتبوا سو لا فورم دو غاسين 7 لو تو على بويسونس 2. دونك سي كلير هنا انه ا هو اكس و بي هو شكون؟ هو غاسين دو 7. دونك ملي غادي ندير فاكتوريزاسيون ا بلس بي فاكتور دو ا موان بي، سي كلير انه ا هو اكس غاسين دو 7 اكس موان غاسين دو 7. سي بون شباب. دونك نتمنى انه هاد الفقره كانت مفهومه، اي نحاول نشوف الا كان عندي شويه ديال الوقت ندير دي زيكزيرسيس. سيغتانمون غادي نحاول نحط لكم دي كونترول على الاقل وخير ان موديول ديال الكونترول الاولاني ولا دو. سي بون. دونك على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.